So here, look at them. Look at these two girls. So, video lang ko. Tapos sila. Oh, say hello, guys. Oh, ayan. So, gusto ka magluto. So, on that corner. OMG. Naglibog na mi. So, magdudulsa lang ta. Kay, nag-cold man ta ganina. Naka na magluto-luto ta something lang ga. Kamu rin pili sa flavor ha. There you have it, guys. So, ice cold products. No meron. Ayan, kimchi. Nasa, yes, langga. Naman, okay na, magluto ka. Murag ka nang maglaglag, yung karon ba? Wow, I'll eating. Sige na, suman. Kanang nami nga kuan, decide mo kana basin og kanang daghan kaayo ha kanang mag-share ta. Kay basi og tagtidag sa tapos sila tumahurot. Imagine, come to think of it. Kanang noodles na makasya kanang maigo lang nato. Dura pa naman ito, tag-39. Kanang lang, yang Paris lang nato manon. Kanang lang yan. Asa? Na, 39 na daw na. Kani? Halap? This one, since spicy ni ba? This is spicy. Di ba ko kasabot ana mag-download na tag-app sa. So, diara sila, mones lang mga dalaga diri. Pangutana bug unsay dili halang. O simple ibot ang tanan. Ano lang? Dili ko duwalang ko ba? Ang 39 lang na siya. Yung sa itong i-Paris na. Ang Chinese na tanon. Ano yung kasi, oh? Kamchamida. Hihirapan ito. Chuan ko pa. Pati music, pati ko kasabot po. Well, English, ani. Dry seaweed ni siya. Yeah. So, dry seaweed. That's Korean dry seaweed. So,